Zašto treba jesti ovsene pahuljice i banane istovremeno? Veoma je komplikovano sagledati sve zdravstvene prednosti koje vam može pružiti redovna konzumacija ovsenih pahuljica, ali zato možemo da nabrojimo one najvažnije. Ovsene pahuljice snižavaju nivo holesterola u krvi, stabilizuju nivo šećera u krvi, podstiču redovno pražnjenje creva, sprečavaju nastanak raka debelog creva, podstiču proizvodnju crvenih krvnih zrnaca, jačaju mišićnu i koštanu masu, podižu nivo izdržljivosti organizma, pozitivno deluju na moždane funkcije, umanjuju mogućnost pojave artritisa i reumatizma kod starijih osoba, umanjuju mogućnost pojave astme kod dece, daju kvalitetan osjećaj sitosti, tako da sprečavaju razvoj gojaznosti, obezbeđuju mirniji san ako se konzumiraju u večernjim satima. A šta je sa bananama? Banane se u medicini koriste kao prirodni sedativ. Korisne su kod upale sluzokože, gastritisa, čira na želucu i bolesti jetre. One uklanjaju višak tečnosti iz tela, pomažu u održavanju normalnog krvnog pritiska, a takođe pomažu da se oslobodite viška holesterola. Za kašalj se koriste pečene banane ili u obliku toplog pirea. Prema najnovijim naučnim istraživanjima, banana ima i antikancerogeno dejstvo. Banane sadrže i dobru količinu triptofana i magnezijuma, koji vam oboje pomažu da se dobro naspavate. A zašto je korisno da jedete ovsene pahuljice u kombinaciji sa bananama? I ovsene pahuljice i banane sadrže topiva i netopiva vlakna, koja su zaslužna za veliki broj lekovitih svojstava koje smo već nabrojali. Pored toga, ona vam pomažu da generalno održite dobro zdravlje creva. Kada ove dve namirnice jedete istovremeno, povećavate nivo i strukturu vlakana koje unosite u organizam i time povećavate njihova lekovita svojstva. Banana je zdravo voće koje ovsenim pahuljicama daje dašak ukusne slatkoće i zdravu dozu vitamina i minerala. Ako obogatite svoje ovsene pahuljice dodatkom banane, dobit ćete ukusnu poslasticu koja je dobra za vas koliko i ukusna. Sada ćemo vam pokloniti jedan recept koji ćete verovatno isprobati i podeliti prijateljima.
I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj video. Ako vam se dopada, pratite naš YouTube kanal klikom na crveno dugmence subscribe ili prati. Time ćete podržati naš rad. A mi svojim radom svakako podržavamo vas i svima želimo dobro zdravlje. Srdačan pozdrav!